La Corte Penal Internacional, la CPI, un pilar de la justicia mundial, se enfrenta a presiones sin precedentes. This kangaroo court is a politicized court. It's obsessed with conducting witch hunts against Israel, the United States. Desde 2002, esta institución judicial se encarga de juzgar a altos cargos políticos, especialmente por crímenes de guerra. Su ámbito de actuación se extiende hasta los líderes más poderosos del mundo aún en activo. Una labor que expone a los jueces a consecuencias graves. Même si on contrarie, on ne devrait jamais nous mettre sur la même liste que les terroristes ou les trafiquants de drogue. Cela signifie que la Cour pénale internationale fait peur. Et donc, si elle fait peur, c'est bien qu'il y a un risque qu'elle soit efficace. ¿Qué papel desempeña actualmente la CPI y por qué se la cuestiona? Es aquí, en La Haya, capital de Países Bajos, donde se encuentra la sede permanente de esta institución que lucha contra la impunidad. En su interior se juzga a individuos sospechosos de crímenes de guerra, genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de agresión. Frente a ellos se sientan 21 magistrados, el fiscal británico Karim Khan, sus dos adjuntos y los jueces, entre ellos la japonesa Tomoko Akane y el francés Nicolas Guillou. Actualmente, más de la mitad están sujetos a sanciones estadounidenses. We can't allow bureaucrats to make decisions about what we're doing and come and have this authority. Lo que la administración de Trump reprocha a estos jueces es que interfieren demasiado con sus intereses. En mayo de 2024, la CPI solicita la emisión de una orden de detención contra su aliado cercano, el primer ministro israelí y su ministro de Defensa. My office charges Netanyahu and Gallant as co-perpetrators and as superiors in the commission of these alleged crimes. Israel, like all states, has the right to defend its population. It has every right to ensure the return of hostages that have been criminally and callously taken. Those rights, however, do not absolve Israel of its obligations to comply with international humanitarian law. Para emitir esta orden de detención contra un jefe de Estado en activo, la Corte se basa en el Tratado de Roma. Este tratado establece un principio. Ante la CPI no hay inmunidad posible. En France, par exemple, le président de la République ne peut pas être poursuivi pénalement pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions. Malgré tout, s'il commettait un crime qui relève de la compétence de la CPI, la Cour pénale internationale pourrait le juger parce qu'il est prévu qu'elle est de cette manière-là supérieure aux ordres internes. Il n'y a pas d'immunité. La CPI también se basa en otro principio. Su jurisdicción protege a los estados signatarios del Tratado de Roma. Palestina es uno de ellos. Por tanto, la Corte puede juzgar los crímenes cometidos en Gaza. À partir du moment où un État, même qui conteste très fortement la compétence de la Cour, agresse un État signataire de la Cour, eh bien, ces hauts dirigeants se soumettent de fait à la juridiction de la Cour. C'est comme cela qu'on peut avoir un Israélien qui a toujours contesté la Cour pénale internationale, mis en cause parce qu'il a attaqué l'autorité palestinienne qui a ratifié le statut de la Cour. Es también la segunda vez en su historia que la CPI emite una orden de detención contra un dirigente de una potencia nuclear. En marzo de 2023 le tocó el turno a Vladimir Putin. Un punto de inflexión para la institución, acusada hasta entonces de juzgar únicamente a dirigentes africanos. Cela s'expliquait par le fait que les Africains s'étaient saisis de la Cour pénale internationale. C'est eux qui avaient transmis les dossiers. Mais il n'empêche que cela faisait une impression quand même d'être centré sur un seul continent et on pouvait même entendre des accusations de racisme. Donc là, avec ce mandat d'arrêt émis contre Vladimir Poutine suivi par celui contre Benyamin Netanyahou, on se rend compte que la Cour élargit vraiment sa sphère continentale. Esta ampliación va de la mano de conflictos cada vez más cercanos a la Unión Europea y en el corazón de Oriente Medio. Sin embargo, no va acompañada de nuevas prerrogativas para la CPI, que siguen siendo limitadas. En la teoría, esto es evidente.
En azul se muestran los 125 países signatarios. En naranja, los 34 casos abiertos por la Corte en 17 países. Desde 2002 se han dictado órdenes de detención contra 65 personas, entre ellas 4 jefes de Estado en activo. El expresidente de Sudán, Omar al-Bashir, sospechoso de crímenes contra la humanidad, actualmente prófugo. Muammar el-Gaddafi, que falleció antes de ser juzgado. Y ahora Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu. Pero en total solo 18 personas han sido realmente juzgadas. Le bilan, par contre, est assez mauvais, il faut le dire. À la fois, on a donné une puissance à cette justice d'émettre ce type de mandat d'arrêt qui était impensable avant, poursuivre des chefs d'État, et en même temps, on lui a bloqué ce pouvoir en la rendant dépendante des autres États pour l'arrestation, pour le transfert. Elle ne peut rien faire par elle-même. Bucha, cerca de Kiev. Abril de 2022, 2 meses tras la invasión rusa. Se descubren cientos de cadáveres de civiles en sus calles, una masacre atribuida al ejército ruso. El fiscal de la CPI se desplaza al lugar. Every individual, particularly civilians, they have certain rights, and we must speak for them, and we must insist that we get to the truth of what's taken place, and then judges will decide if there's responsibility. Para ello, la Corte Penal Internacional tuvo que abrir una investigación y reunir pruebas. Las recogieron equipos especializados por todo el territorio ucraniano. Crímenes de guerra, masacres, deportación de niños a Rusia. Habrá que esperar un año hasta que se dicte una orden de detención contra Vladimir Putin. Para ello debían darse todas las condiciones. Primero, la Corte debía asegurarse de ser la única que podía detenerlo. En réalité, la Cour pénale internationale n'a pas la primauté. Ce n'est pas elle qui va juger en premier lieu. Elle ne juge que si les juridictions nationales sont incapables ou sont empêchées d'agir. En segundo lugar, tuvo que determinar por qué detenía a Putin. ¿Por haber decidido en esa oficina invadir Ucrania? ¿El crimen de agresión por excelencia? Imposible, ya que este solo puede imputarse si ambos estados forman parte de la CPI. Y ese no es el caso de Rusia. La Corte acusó a Vladimir Putin de un único delito, la deportación de niños, lo que limita los cargos. Por último, esta orden de detención no significa que Vladimir Putin vaya a acabar entre rejas en el centro de detención de La Haya. Es solo el primer paso. Le mandat d'arrêt n'implique pas nécessairement une détention. Le mandat d'arrêt implique nécessairement un transfert à La Haye, à la Cour pénale internationale, qui va déterminer si oui ou non il incombe de placer en détention la personne. Donc finalement, c'est plutôt une obligation de transfèrement à la Cour pénale internationale à partir du moment où il y a ce mandat d'arrêt. Eso es lo que ocurre cuando se detiene al dirigente. Pero sin ejército ni policía, la CPI depende de la buena voluntad de los estados. Por tanto, la orden de detención tiene un impacto distinto, ya te llames Vladimir Putin o Benjamin Netanyahu. En el caso de Putin, limita notablemente sus desplazamientos, aunque él está convencido de lo contrario. Решения подобного рода очень легко обходятся. Ну, просто совсем легко. Достаточно подписать межправсоглашение, и все, и юрисдикция Международного уголовного суда будет ограничена. Vladimir Poutine a été invité officiellement par les autorités politiques, je le dis dans le désordre, d'Afrique du Sud, du Mexique, du Brésil, à venir sur leur territoire pour des réunions internationales. Et à chaque fois, Vladimir Poutine s'est vu promettre qu'il ne serait pas inquiété par la justice. Et à chaque fois, Vladimir Poutine a annoncé qu'il se rendrait à ces réunions. Et puis, à chaque fois, quelques heures ou quelques jours avant, il a finalement décliné l'invitation et annonçant qu'il serait en visio. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il risquait d'être interpellé. Benjamin Netanyahu lo tiene más fácil. En febrero de 2025, Friedrich Merz, que acaba de ganar las elecciones en Alemania, asegura que siempre será bienvenido. Ich halte es für eine ganz abwegige Vorstellung, dass ein israelischer Ministerpräsident die Bundesrepublik Deutschland nicht besuchen kann. Der wird Deutschland besuchen können. Viktor Orbán, primer ministro húngaro, decide invitar a su homólogo israelí a Hungría. Tehát itt nincsen más választás, hanem szembe kell szegülni ezzel a döntéssel. Esto provoca la ira de Josep Borrell, entonces alto representante de la Unión Europea. What I can say, if
the arrest warrants issued by the court has to be implemented, also by Hungary, by all members of the European Union. And if they don't, then there is a legal case of not fulfillment of their legal obligation. Esto no asusta a Víktor Orbán, que invita a Benjamin Netanyahu a Hungría en abril de 2025 y anuncia que su país saldrá de la CPI. Mientras las guerras continúan, la Corte pierde legitimidad, sobre todo porque cada vez atacan más a sus jueces. La presidenta de la CPI, Tomoko Akane, no tiene palabras suficientes para describir la situación de la Corte. The court has been subjected to attacks seeking to undermine its legitimacy and ability to administer justice and realize international law and fundamental rights by coercive measures, threats, pressure, and acts of sabotage. Desde que se dictaron las órdenes de detención contra Putin y Netanyahu, las presiones ejercidas no tienen precedentes, especialmente sobre los magistrados. Il y a des gens qui ont démissionné de la Cour pénale internationale parce que ces sanctions ont un effet sur leur vie privée. Le travail est compliqué, même les ONG qui collaborent avec la CPI peuvent être sous sanction. Enfin, il y a vraiment une pression qui s'exerce très forte comme la Cour ne l'a jamais connue. El fiscal adjunto de la Corte lo confirma. Avec ces sanctions, la vérité, c'est que toutes vos transactions, la plupart de vos transactions deviennent impossibles. Bon, à commencer par les cartes de crédit qui sont maintenant dans notre quotidien. Et vous savez que les cartes de crédit, quand vous dites Visa, Mastercard, American Express, il n'en reste plus. Otro elemento que debilita a la Corte es un escándalo que podría haberse ahorrado. El fiscal Karim Khan ha sido apartado de su cargo porque está siendo investigado por acoso sexual, algo que él niega. La integridad de la Corte ha quedado mancillada. La legitimidad de los jueces está siendo cuestionada y su palabra ha perdido credibilidad. Con ellos, el símbolo de un orden mundial basado en el derecho se ve amenazado. En este contexto de guerra, las víctimas necesitan más que nunca que se haga justicia.